الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि वो अपनी हालत पर गौर और फिक्र करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। छुपे और खुले हर चीज़ के जानने वाला है। वही निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ، نہایت پاک، سراسر سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غلبے والا، زبردست، بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے کائنات کے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا۔ اس کے لیے سب اچھے نام، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔